Hello friends, I hope apne sob bal ase. Ai sabina kali rati pathor gira khan. Ei half an hour speech te loise tu video to hole bi pathor la size khan nika dangor dangor. Mo ite airport road te ase. Pani giri stop hwa do adha ghanta nisna hwa ase. Hole bi kot saile bi buga hoina ase. Sabole bi she bhal dekhe sare size khan bi man dangor half an hour piche te bi size man dangor ase. Dangor girishe gali to rati holi bi enjoy kora ase sai kene beshi bal laise holi boi sob apne ani boi khai sabla hawa to thik pramar se tade rastai na dekhe wide hoi kene aro patta ase gasla pata borta aro airport road to ekdam shita ase to और दादा गस भी बहुत टास है ये सभी नहीं निका ब्यूटीफुल सुंदर वे सभी वाह हवा डांगोर मार्चे धमाल ने गस खान भी सभी नहीं निका भांगाई दिशे एक बड़ो बुई करे जे गस खान गिरबो गाड़ी ते गिरबो ना भी अपना प्रोटेक्शन आरो रास्ता तो साइसे बोले ये तो इंडिया ते नय कोते আছে না জানে রাস্তা সিধা হইনা গাছলা পাতায় বড়টা রাস্তা भी ঠিক पर नदी के सभी ना ए सबले मान ভাল দেখিছে লাইট জুল দেখছে গ্রিন হইনা রাস্তা তো এই নেগা দিখে তো কোন মিনে রাস্তা রে একলাই বেরাইনে itu saat ruki jaishi video click कर लोगों ने wonderful कितनी आप बाल देखे ना उपाय नहीं itu moi saha piche মানুকে भी तो साबो दिवो लागे कोई ने जो वीडियो क्लिक करला ले दुकान तो होता है इनका तो सावले ना पाए तो जाबो बेसी राति होइसे रिटर्न जा আছে अपने अन बाल থাকিবি আৰু अभय गणेश के अपने लाइक करबी फ्रेंड्स खान के फॉरवर्ड करने सब्सक्राइब करबो दिबी আৰু লগ পাই থাকিব ভাল ভিডিও লৈ কিনে স্পেশালি মই বাচ্চা হালা ওপৰে ভিডিও বেছি আনি থাকে ৰাস্তাতে কোনবিনে আমি একলা বেৰা নিছনা হোৱা আছে তো গুড নাইট অল অফ ইউ এন্ড লাভ ইউ বাই বাই থ্যাংক ইউ